أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا دغ الله غزاد دے جعل لكم الأرض چه گرزولی دستاسو دپار ازمکا ذلولا تابع قابل د استعمال فمشو فی مناکبها پس گرزی تاسو پلارو د دیکی وکلو من رزقه او خری تاسو د رزق د الله نا وإلیه النشور او خاص دغی اللہ طرف ترا پورتکی دل دی را پاسی دل دی امنتم آیا بے خوف ییتاسو آیا پا امن ییتاسو من دہاغ ذاتنا فی السمائی چی دے پا اسمان کی ان یخصف بکم الارض چکی نوی پتاسو باندزمکا یعنی ننباسی تاسو بزمکا کی فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پس بیا بدازمکا اخوزیگی ام امنتم یا ییتاسو پا امن من فی السماء دہا غزات نچ دے پا اسمان کی ایرسل علیکم حاصبا چراولی گی پتاسو باندے باران دکانو فستعلمون کیف نذیر پس تاسو تب پتولگی چی سرنگی وو یرول دا حق یرون کی وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ او یقینا نسبت د دروغ کڑے دے ہاغ کسانو چیو مخی د دوینا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس سرنگی وو عذاب زما اولم یرو الى الطیر آیا نگوری دوی دی مارغانو تا فوقهم چی دی د پاس د دوی پا فضا کی صوافاتن چی خورون کی دی حغی وزر لرا کولا وخون کی دی وزر لرا ویقبضنا او راغندوی وزر لرا ما یمسکهن الا الرحمن نرا ٹنگوی دوی لرا مگر رحمان ذات اللہ انہو بکل شیء بصیر بے شک دغ اللہ ہر سیز لرلیدن کے دے ہر شیوینی امن هذا الذی آیا سوک دے ہا غذات هو جند لکم چی هغا لخکر دیستاسو ینصرکم من دون الرحمن چی هغا مدد کویستاسو بغیر در رحمان ذاتنا یا هغا مدد کویستاسو پا مقابل در رحمان ذات کی ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران مگر پا دوکا کی یعنی حصوک هم نشتا چه د خدای پا مقابل کستا مددو کی امن هذا الذی یا سوک دے ہا غزات یرزقکم چه رزق در کی تاسو تا ان امسک رزقا کبن کڑی اللہ تعالی رزق پلرا بل لجو فی عطو و نفور بلکہ ننوتی دی دوی پا سرکشی او پا نفرت کی
افمن یمشی مکبا علی وجهه هاغ سوک چه روانیگی مکبا علی وجهه الٹا پا مخپل نسکور پا مخپل اهدا آیا دغ سوک دیر پا ہدایت دے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یا هاغ سوک چی روان وی سویا برابر علی صراط مستقیم پلار نیغا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انشأکم دغ اللہ غزات دے انشأکم چی پیدا کری ایتاسو وجعل لکم السمع والابصار او پیدا کری دستاسو دپارا غوگنا او سترگی والافئدہ او زڑا قلیلا ما تشکرون دیر لگتا سو شکر اباسی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی دغ اللہ غزات دے ذرأکم فی الارض چی خوارکڑی تاسو بزمک کی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او خاص دغی اللہ طرف تبرا جمع کی گئی تاسو وَيَقُولُونَ اوائدوی مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کلبوی دا وعدا کلبوی عذاب کلبوی قیامت ان کنتم صادقین کچرتا یی تاسو رشتونی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم عند اللہ بے شک علم دا قیامت علم دا عذاب دے دا اللہ سرا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ او بیشکا زیم یرون کے اخکارا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پس ہر کل چولی دوی دی عذاب لرا زُلْفَةً نزدے بالکل نزدے سیئت وجوہ الذین کفروا نتور شول سپیر شول مخون دهاغی کسانو چی کفر کڑیو وقیلا او اویلیشو هذا الذی داد هاغ عذاب کنتم بهی تدعون چی وی تاسو چی دیل رب تاسو گوختلو قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر راکڑی تاسو ماتا ان اہلکنی اللہ کچرت وفات کی مال را اللہ تعالی ومن معیائی او هاغ چال را چیز ما سردی او رحمنا یا رحم کی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم نو پس سوک دے چی بچ بکڑی کافرانو لرا دا عذاب دردناکنا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو الرحمن دغ ذات دے مہربان ذات دے رحمان ذات آمنا بھی من ایمان راوڑے پد وعلیہ توکلنا او خاص پد باندی توکل اعتماد بروسکڑی د منگا فستعلمون من هو فی ضلال مبین
پس زردا چې پوه بشئ تاسو چې پته به ولګي تاسو ته چې څوک دی په ګمراهۍ واضحه کې قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر راکڑی تاسو ان اصبح ماؤکم غورن کچرتا وگرزوی دغ اللہ وبستاسو جوری خکتا یا وچی فمن یأتیکم بماء معین نو سوک دے ها غزات چی راولی تاسو تا اوب روانی